हाँ नमस्कार गोंयकारांनो आयकाय आनी आयज सगल्यांक हॅपी संडे ओके। आता एक न्यूज चयला ओके। आ न्यूजाचेर दाखयलां की एक ती बायल मनीस ओके यूट्यूबर ती आनी ती बायल तेजें नांव ज्योती मल्होत्रा तिका अरेस्ट केल्या कित्याक तेगे पाकिस्तानाक लिंक आसले आमगे इंडियन ती आनी ती पाकिस्ताना वचोन बिसोन येयल्ली आनी ती शी वॉज स्पायींग टू पाकिस्तान जायत सांगलां ओके। तेजें नांव आयकाय ज्योती मल्होत्रा। हांव कित्याक म्हणटा हिंगात कितें जालां आमच्या इंडिया भितर फक्त एक फॅशन जाल्लें आहा। एक कोणे तर मुस्लिमान कितें वायट केलें आख्खे कम्युनिटीक टार्गेट कोत्ताय। एक कोणे क्रिस्तावान कितें वायट केलें आख्खे कम्युनिटीक टार्गेट कोत्ताय। वा जावं एक कोण हिंदून कितें वायट केलें आख्खे कम्युनिटीक टार्गेट कोत्ताय। सो हांव सांगपाक सोदतां की देर आर गुड पीपल एंड देर आर बॅड पीपल इन एवरी रिलीजन। एक मनशान कितें केलें जाल्यार आख्खे रिलीजनाक टार्गेट करप न्हू हें सारकें न्हू। आता ती ज्योती मल्होत्रा ज्योती मल्होत्रा म्हणजे चडशे आता अंडरग्राउंड जाले अंडरग्राउंड गेले सगळे तुमचे येले तीच तर ज्योती खान आसली जाल्यार अंडरग्राउंड गेले सगळे वयर येता आसले आनी सारको फोदोड आनी बोदोड घालताले सोशल मिडियाचेर। आता म्हाका डावट लागता पयर पेलगाम तो अटॅक जालो टेररिस्ट अटॅक जालो आनी ते लोक म्हणटाय न्हू टेररिस्टान हुंय विचारलें तुगे धर्म कितें तूं हिंदू वा मुस्लीम कोणा हुंय पेंट देव वयलें आनी कोणा हुंय कलमां पडपा लायली चालू न्हू सगळ्याचे घासता सगळे मुट्टाय। आता म्हाका एक सांगाय टेररिस्टांक इतलो टायम आसता विचारपा तें सगळें तें केन्ना केन्ना तरी टायम जाप करून मान वचपा जाय आसता तांकां टायम आसता ना ते उपरांत म्हणटा आतां कोण सांगपा शकना सांगपाना की ना म्हणपा शकता की ही पळय आतां धरलें ती तेंगे लिंक तेंको आसलो म्हणून तीच गोड इन्फॉर्मेशन दिता आसतली जावपा शकता न्हू। सो ही एक हें आसलें की पेलगाम पळय जालें तें न्हू हें सगळें ते उपरांत देव आमचे बारबोर आहा न्हू साल्वार नाल्यार आयज हिंदू आनी मुस्लीम आनी झगडोन मरता आसलेले आनी इनोसंट लोक मरता आसलेलो आनी जे पळय कोण झगडीं घालून सोदताले ते सुसेगाद रावताले पूण देवान दाखोवन दिलें। आतां ती ज्योती मल्होत्रा धरली ओके ती ज्योती मल्होत्रा धरली हेजेर कितें कळटा सगळ्या रिलीजनाक टार्गेट करप ना जे कोण केलां त्याच मनशाक टार्गेट करप तेगे रिलीजनाक टार्गेट करप ना। आतां ज्योती मल्होत्रा शी इज हिंदू तिका टार्गेट करप तेका तेकूय टार्गेट करप जाता तितले हिंदू नांव पिड्यार करप ना। एंड्रून कितें केलें एंड्रू सिकरान केलें एंड्रू सिकराकूय टार्गेट करप तेगे रिलीजन क्रिश्चियनिटी हाडप ना। मुस्लिमान कोणें केलें अब्दुलान कितें केलें वायट जाल्यार अब्दुलाकूय टार्गेट करपाचो उडगा जोराय तेगे आख्खे कम्युनिटी मुस्लीम कम्युनिटी हाडप ना। कित्याक हांवें सांगलां देर आर गुड पीपल देर आर बॅड पीपल इन एवरी कम्युनिटी कळ्ळें न्हू। नोबडी कॅन रीड अदर्स मायंड कोण कितें आनी कोण कितें आतां हांव जर कोणाक हिंग बसून उलयतां सब धर तूं म्हज्यान सांगूं जाय तो म्हजे बद्दल कितें चित्ता तो तो हुंयची ग्रुपान आहा तो हुंयची एसोसिएशन आहा वो हुंयचो संघटना भितर आहा म्हज्यान सांगूंक शकना। तेगे मागीर ते कळ्ळें म्हणटरी कळटा अरे हो मरे म्हजे बारा उलयता मरे तो हांव हेस मरे वो तेस मरे डेंजरस मरे कळ्ळें न्हू। इतलें रिक्वेस्ट करता की आमी बरे भशेन रावया कोणें कितें केलां वायट तेका टार्गेट करपा तेगे रिलीजनाक टार्गेट करप ना ओके। जय हिंद जय गोवा जय मडगांव जय आखे।